नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसुख गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितान पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः तमादिदेवं करुणानिधानं तमालभरणं सहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भगवताम की श्रीमद् भगवद गीता पाठ की जगत गुरु शील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद। सर्वप्रथम जगत गुरु शील प्रभुपाद चरण कमल रे अनंत कोटि बार दंड प्रणाम जने कृपा भिक्षा करें। प्रभु श्री नीलाद्रीनाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर निताय राधा गोविंद राधा गिरिधारी चरण कमल रे अनंत कोटि कोटि बार दंड प्रणाम जने श्रोता वैष्णव मान चरण रे प्रणत निवेदन करें। श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय आमे 16 नंबर श्लोक पाठ करने जाऊँ। चतुर्विधा भजन्ति माम जना स्वीकृति न अर्जुन अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ति माम जना स्वीकृति न अर्जुन अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ। श्लोकर अनुवाद हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन चारि प्रकार ठीक से चारि प्रकार धार्मिक लोक मोर भजन करिवा बा सेवा करती से होचंदे आर्त दुख विपद पड़ता व्यक्ति धन
ଧନ କାମନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଜିଜ୍ଞାସୁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ? ଯେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ତିନି ଗୁଣରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ ନା ତାହେଲେ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଯିବେ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ। ହଁ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କିଏ କିଏ ଜାଣିପାରିବେ? ଠିକ ହଁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ତିନି ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ, କିଏ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ ନା ମୋର ଶରଣରେ ଯିଏ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ, ତାହେଲେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତିନି? ତ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କାଲି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭଗବାନ ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ଏଇ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ କଣ, କିଏ କିଏ? ମୂଢ, ନମା ଦୁଷ୍କୃତ ମୂଢା ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ନରାଧମ ମାୟାପହୃତ ଜ୍ଞାନ ମାୟାଦ୍ର ଯୋଉମାନେ ଆଉ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ, ଏମାନେ ଅସୁର ଭାବ ଆଶ୍ରିତ, ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ। ଏଇ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କି ମତେ କଣ ମୋର ମୋ ଶରଣରେ ଆସିବେ ନାହିଁ, କି ମତେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ସେମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, 4 ପ୍ରକାର ଏମାନେ ପାପୀ ପାପୀ ମାନେ ଶରଣ ଆସିପାରନ୍ତି ନା? ତେବେ କେତେ ପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବେ? ଯଦି ପାପୀ ମାନେ ଏମାନେ ପଳେଇଗଲେ, ମାନେ ଏଙ୍କ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ହେଇଗଲା ପାପୀ, ଏମାନେ ଭଜନ କରିବେ ନା? ତାହେଲେ କିଛି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଭଜନ କରିବାକୁ? ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହଁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ନା 4 ଜଣ? ଭଗବାନଙ୍କ 4 ଜଣ ଭଜନ କଲେ ଏମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଅଛି, କଣ କରିପାରିବେ? ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୋ ପାଖରେ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମତେ ଡାକି ପାରିବେ। ଯୋଉ 4 ଜଣ ମାତ୍ର ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା 4 ଜଣ, ଏମାନେ ମତେ ଡାକି ପାରିବେ। କହିଲେ କିଏ ନା ଆର୍ତ। ପ୍ରଥମ ଆସିଲେ କଣ? ଚତୁର୍ବିଧା। କେତେ ଜଣ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କଣ? କେତେ ଜଣ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ହଉଛି ମାତ୍ର 4 ଜଣ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ବିଧା ଭଜନ୍ତି ମାମ, ଏଇ 4 ଜଣ ମତେ ଡାକନ୍ତି। ଜନ ସ୍ୱୀକୃତି ଅର୍ଜୁନ, ଏମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ମାନେ ଡାକିଲେ ନା 4 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ 4 ଜଣ ମତେ ଡାକନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ମତେ 4 ଜଣ ଡାକନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛେ, ଯେତେ ଆମେ ଡାକୁଛେ ଆମ ଡାକଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଯାଉଛି? ଏଟା ଯଦି ଭକ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁଛେ, ଆମେ ତ ଭଜନ କରୁଛେ, ଜପ କରୁଛେ, ସକାଳୁ ଉଠୁଛେ, କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁନି, ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ ହଉନି, ସର୍ବ ସୁଖ ପ୍ରତି ଆମ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଯାଉନି। ଆର କାରଣ କଣ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଇଟା ଭକ୍ତି ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ 4 ଜଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଅଛି, ଏମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଏଇମାନେ ମତେ ଡାକିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କିଏ ନା ଆର୍ତ। ପ୍ରଥମ ଆସିଲେ କଣ? ଆର୍ତ, ଇଏ କମ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା। କଣ ନା ଯିଏ କିଏ? ସେ ମାନେ କଷ୍ଟ ସମୟରେ କେବଳ କଣ ଡାକନ୍ତି, କଷ୍ଟ ସରିଗଲା ପରେ ସରିଗଲା। ଅସୁବିଧା ସମୟରେ କଣ? ଅସୁବିଧା ପରେ ମନେ ରଖନ୍ତି ନା, କହନ୍ତି ନା ଏଇଟା ବେଇମାନ, କହିଦେଲା ଏଇଟା ବେଇମାନଟା ତ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ତା କଷ୍ଟ ପାରିଗଲା ପରେ ଭୁଲିଗଲା। ସ୍ୱାର୍ଥପର। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ କୋଉଠି କହନ୍ତି? କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଡାକିବେ, କଷ୍ଟ ସରିଗଲେ ଭୁଲିଯିବେ। ଏମିତି କି ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ସରିଗଲେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଦେବତା ମାନେ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଡାକନ୍ତି, ଡାକନ୍ତି ନା? ଅସୁର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ କି କହୁଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି, ଡାକିଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସରିଗଲା ପୁଣି କହିବେ ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ କଲୁ। କହୁଛନ୍ତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମାନେ ପୁଣ୍ୟ କଣ ପାପ କଣ? ପାପାତ୍ମା ମାନେ କେମିତି କଣ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ କେମିତି ବୁଝିପାରନ୍ତି? ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁଲ କରିଦେଲେ, କଲେ ନା? କଣ କରିଲେ? ମୁଁ 7 ଦିନ କାଳ ବର୍ଷା ମାନେ ବ୍ରଜକୁ ମୁଁ ବୁଡେଇ ଦେବି। ମୋର ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା,
ବ୍ରଜଭୂମି କି ବୁଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ 7 ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ବର୍ଷିଲା, ମାନେ ସବୁ ମେଘ ମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ, ତାପରେ ବଜ୍ରଘାତ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ନ ପାରିଲେ ଭାବିଲେ ଏଇ ମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ ବିରୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ହେଇଗଲାଣି ନା। ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କଣ କରିବି। ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀକି ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନା ଭଗବାନ ବୋଲିକି, ମୋର ଅହଙ୍କାର ଆସିଗଲା। ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ସୁରଭି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଅ, କେବଳ ସେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ତ ସୁରଭିକି ନେଇକି ଯାଅ। ସୁରଭି କୁଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତିନି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଠି ଆସିଥିଲେ, ସୁରଭି କୁଣ୍ଡ ଯୋଉ କଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଜିଆସନରେ ପାଣି ଭିତରେ ଯାଇଥିଲେ ସୁରଭି କୁଣ୍ଡ, ସୁରଭି କୁଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ସୁରଭିକି ନେଇଯାଅ, ସେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ନେଇକି ଆସିଲେ। ଏ ଭୁଲ କଲେ, ଭୁଲଟା କଣ କଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଆମେ ଜୀବର ସ୍ୱଭାବ ତ ଭୁଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୋର ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ବିବେକ ଭୁଲକୁ ନିଜ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଲେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ କଣ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତାର ଭୁଲକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ବୁଦ୍ଧି ମାଗିଲେ। ତ ରାବଣ ହେଲେ ପାପାତ୍ମା, ପାପା କେମିତି ଜଣେ ଶରଣରେ ଆସିବ। ତ ରାବଣ କଣ କଲେ, ସୀତାମାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଗଲେ। କହିଲେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଏମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି କୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି, କୋଉମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଏମାନେ ହରିଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ଧରୁଛନ୍ତି, ଜପ କରୁଛନ୍ତି, କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏଟା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା। ଇଏ ପାପାତ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ପାପାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ୟା ପ୍ରତି ରୁଚି ଆସିବନି। କହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି ବୋଲିକି ଇଏ କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା, ଭଗବାନ ନାମ କରିବା, ଇସୁ ତାଙ୍କୁ 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 ଆସକ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ଆସକ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଆସିଯାଉଛି, ମାନେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା। କହିଲେ ରାବଣ କଣ କଲେ, ସୀତାମାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ପାପ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ସବୁ କଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ବୋଲେ ନା ନାହିଁ। ସୈନ୍ୟମାନେ ସବୁ ମରିଗଲେ, ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ମନ୍ଦୋଦରୀ ବି ବୁଝେଇଲେ, ବିଭୀଷଣ ବି ବୁଝେଇଲେ, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାମଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଲେ କି? ଏମାନେ ହେଲେ ପାପାତ୍ମା। ଏଇ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କର କୋଉ ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି, ପାପାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଲେ ନା। ବୁଝି କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି, ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ନାହିଁ ଭଗବାନ କଣ ଭଜନ କରେ। କହିଲେ ଏଇ ହଉଛି ପାପ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଏଇ ହଉଛି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। କହିଲେ ଯଦି ତ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁଲ କଲେ, ରାବଣ ବି ଭୁଲ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଲେ, ରାବଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଲେ ନା। ଏ ହେଲା ପାପାତ୍ମା, ଏ ହେଲା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ଏଇଆ, ସିଏ ମରିବେ ବରଂ କଣ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନା। କି ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସେପରି ଭାବରେ ଯେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ପରେ ଆସିଲେ କିଏ ସେ, ଆଚ୍ଛା ଇଏ କୋଉ ଭକ୍ତ, ଆର୍ତ କିଏ ପଢିଥିଲେ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ଆର୍ତର କିଏ ପଡିଗଲେ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବନ ବିପଦରେ। କହିଲେ ବିପଦ ସମୟରେ ମାନେ କଣ ଭଗବାନ ଡାକିବେ, ବିପଦ ସରିଗଲା ପରେ ଭୁଲିଯିବେ। କହୁଛି ରାବଣ ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଜିଜ୍ଞାସୁ। ଜିଜ୍ଞାସୁ କିଏ ନା, ଇଏ ମାନେ କାଙ୍କ ଠାରୁ, ଆର୍ତ ଠାରୁ ଟିକେ ଉନ୍ନତ। ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେମିତି ପାପ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପାପୀ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଉନ୍ନତ, ଇଏମାନେ ସେମିତି ଆଙ୍କର ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା, ଏମାନେ ଆର୍ତ ଠାରୁ, ବିପଦରେ ପଡିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଟିକେ ଉନ୍ନତ। ଏମାନେ କଣ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ମାନେ
ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଡାକେ ତ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଭୁଲିଯାଏ। ଇଏ ହଉଛି କିଏ ସେ? ଆର୍ତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ସଂସାର ରହି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସଂସାର କର୍ମ କରନ୍ତି, ଫେର ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବି। ଏମାନେ ଆର୍ତ ଠାରୁ ଟିକେ କଣ ଉନ୍ନତ। ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଯେମିତି ଆଚ୍ଛା ଆମେ କହିବା ଆମେ ସଂସାର କର୍ମ ତ କରୁଛେ, ଆଉ ତ ଆମର ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ତ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ତାପରେ ଭୁଲିଗଲେ, ସଂସାର ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ, ଆଉ କଣ ଆଉ କେମିତି କଣ ଉଦ୍ଧାର ହବ? ହବ ଉଦ୍ଧାର ହବ କେମିତି ନା ରାଜା ବୀର ହମିସ ଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଗାଁ ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପାଖରେ ଯୋଉ ଇଏ ଥିଲେ କି ସେ ମାୟାପୁରରେ ବୀର ହମିସ ଜାଣିଥିଲେ ଜମିଦାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୋର। ତାଙ୍କର ମାନେ ବୃତ୍ତି ହଉଛି ଚୋରି କରିବେ। ରାତି ସାରା ଚୋରି କରିବେ, ଦିନରେ ଆସି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବେ। ରାତି ସାରା ଚୋରି କରିବେ, ଘର ତା ଘର ଚୋରି କରିବେ, ଦିନ ବେଳା ହେଲେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବେ। ଏମିତି ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଚୋରି କରନ୍ତୁ ବରଂ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କଥା ଶୁଣୁ 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 ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ କଥା ଶୁଣିଗଲେ। ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ରଖୁଛେ, ଆମକୁ ଯଦି କଥା ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ଶ୍ରୋତା କେତେବେଳେ ମାନେ କଣ ସୁଖଦେବ ଭଳିଆ ଶ୍ରୋତା ଆସି ଆମ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ନା, ଏଇ କରୁଛି ସେ ଡାଲମା ଭାତ ହଉ ଯାହା ହଉ, ଖାଇବାକୁ ଯାଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କଥା ଭଲ ଲାଗିବ। ମାନେ ଶୁଣିବାଟା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ ଢୁଳେଇ ହେଲେ ହବ ନା। ଶୁଣିବାଟା ଅଭ୍ୟାସ ରହିଲା କଣ ହବ? ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସେଇ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ବୀର ହମିସ ଇଏ ଚୋରି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଶୁଣୁ 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 ଦିନେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ। ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଆମେ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖୁ ଇଏ ଶ୍ରୋତା ଭଲ ନୁହଁ, ସେ ଶ୍ରୋତା ଭଲ ନୁହଁ ନା, ତେଣୁ ଶୁଣ। ସେତେବେଳେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭଳିଆ କଣ ଆଜି ଦେଖ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭେଟିଥିଲେ କି? ଭେଟିଥିଲେ କି? 88,000 ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ପଚାରି ଆସିଲେ। ସିନା ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା, ମୁଁ କଣ ମୁଁ ଜାଣିବି, ମୁଁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବି। ସିନେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପଚାରି ଆସିଲା ପରେ କାହାର କଥା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଗଳନା ବୋଲି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭେଟିଲେ, ଯଦି କାହାକୁ ନ ଭେଟିଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର କଣ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ନଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ କେମିତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଚାର। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବା, ଆମକୁ ହରି କଥା କେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ, ସାଧୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ? ଆମର ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିଯାଇଛୁ। ସଂସାର କଣ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ। ପ୍ରଭୁପାଦ କାହିଁ ବିଦେଶ ପଳେଇଲେ? ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରବଚନ ଦବ? ଜାଣିବା ଲୋକ କେବେ କଣ ଶୁଣିବ ନା କିଛି, ସେ କହିବ ମୁଁ ତ ପଣ୍ଡିତ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବ। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହ ଭାଇ ଆମେ ହରିଭଜନ କରୁଛୁ, ଆମ ଘରେ ଗୀତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନେଇ। ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଥିପାଇଁ ବିଦେଶ ଗଲେ, କହିଲେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଶୁଣିବେ। କାରଣ ମୋର ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଯା, ବିଦେଶୀ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଗୀତା ନାହିଁ, ଭାଗବତ ନାହିଁ, ବେଦ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ପଡିବ। କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନା ସୌନକ ଆଦି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଥିଲେ, ସୌନକ ଆଦି ମୁନି ଋଷି ମାନେ। ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଆସୁଛି, ଏମାନେ କଣ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ପରିଣତ ହବ କିଛିର କଣ ସନ୍ଧାନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଆସୁଛି ବିପଦ। 1000 ବର୍ଷ କଣ ଯଜ୍ଞ କଲେଣି, ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଯାହା କଳି ଯୁଗ ପାଇଁ ଆସୁଛି ସବୁ ବିପଦ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଶୁଣିବେ। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ।
जिज्ञासा सौनकादि मनुष्य माने सुत गोस्वामी प्रश्न पचारे ये जो कलिजुग आसूचे आप कौन मेडिसिन एठी किसी कौन मेडिसिन काम करूनी यज्ञ काम करूनी ध्यान काम करूनी ज्ञान किसी काम करूनी कर्म भी काम करियो ना तुम जहाँ देख स्थिर कर मु आज गोटे मु सकाळ उठिकी सब गीता पढ़ी खाइबी केते दिन देखिए पालन कर ठीक टाइम बेले गोटे कणा से से गीता थुआ दो पलि दो एठी किछि संकल्प तुम काम कर काम संकल्प कर देखो ना मु सबुदिन ये बही पढ़ी हो पार कारण ये सुखदेव मैंने यज्ञ कर जागले जे कलिजुग कौन मेडिसिन काम करियो ना से जिज्ञासु हेले केमती आम शुणा कौन हम कलिर जो कलि जो आसूची मानव मानकर मानविकता गुण नष्ट हो मनीषर मनीष गुण नष्ट हो आटलिस्ट पशु गुण अंदा कि से पशु गुण भी नष्ट हो पशु मान तो साहाଯ୍य कर गुण अच्छी ये जो मनीष ये गोटा कि जातिर मनीष ये पशु नुह कि मनीष नुह पशु मान स्वभाव खाइबा शोइबा सब अच्छे ना या कौन अच्छी कि तो हिसाब कर ये असुर नुह कि राक्षस नुह पशु नुह कि मनीष नुह यही भाई अवस्था मनीष बचे ये बचे ना थे हिसाब करना पशु पक्षी मान नियम अच्छी खाइबार नियम शोइबार नियम सब नियम आंकर कौ नियम अच्छी ये पशु नुह कि पक्षी नुह जानीगले जे कलिजुग जो आसूची एत भयंकर हम जे मानवर मानविकता गुण सब नष्ट हो कि रहा ये जिज्ञासु हेले केमती जानिबा यार कौन उपाय अच्छी यज्ञ करी करी यज्ञ धुआं रे दाढ़ी सब कला पड़गला कि कलिजुगर मंगल किसी आसला सुत गोस्वामी कौन सौनकादि मनुष्य माने यज्ञ कले कौन कले तो सरीज कलि जो आस कलिर कौन अवस्था किसी शुणे तुम बाड़े हुए कई शुणे तुम कथा तो भक्त मान तो शुणु साधारण लोक शुण भारी दुख प्रकाश कले सुत गोस्वामी आसिले सुत गोस्वामी भागवत कथा कहले कहले एकमात्र श्रवण जदि कली किसी न खाली कथा शुणा पर जन रुचि आसीगला से गोलक धाम पड़े सब पाप नष्ट हो भगवान कथार एत शक्ति अच्छा कथा रुचि आसुनि आसूची कि रुचि आस स्वाभाविक भाव रुचि आसुनि आसूची आसूची आसले निद हंता ना आंको शोष कला मैं किसी है कि परीक्षित तुम्हारा शोष है जहाँ शोष है ना निद कि कौन आसो आम स्वाभाविक भाव रुचि आसुनि यहाँ खाली कहूँ काले बिगड़े काले कौन करेंगे मंगलाती उठी आसुच 6 मास है आसी रहा मंदिर में पहड़ खोलिया पूर्व आज ठिया हो स्वाभाविक भाव रुचि आसो ना अच्छा मठ मंदिर ही तुम दशा या तो चिंता कर जो मैंने संसार अच्छे दशा कौन तुम संसार होता कौन कर कौन कर पुणी संसार करने को इच्छा संसार करे की इच्छा हो कौन तुम दशा ए चिंता कर किसी ना जंजाल ड्यूटी ना कि ना भजन कर सेवा कर रुह आसिक प्रेजेंट हिया हवा कष्टकर होनी तो कष्टकर कौन हो तुम्हें तुमको संसार कह जो बाबा तुमको आदेश दिया तुम संसार कर तुम जप कर खाली कौन एक जिज्ञासु कष्ट समय कहते कौन ना तापर एमाने सौनकादि गले जिज्ञासु अर्थार्थी अर्थार्थी किए
धन पाई भौतिक जगत कामना पाई ध्रुव महाराज अर्थात गले कि ध्रुव भौतिक कौन कामना जे विमाता सुरीची कहीदेले पिता कोल बसईदे ना एमती माँ तो मिले ना मिले तुम माँ भल धन्यवाद जे कौन गोटे निष्पत्ति नहीं तो फेरिले घर रहा यहाँ तो बहुत 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 खुशी लगुच बुझी कल ध्रुव को तक माँ एमती कही तुम्हें विमाता कौन कहते जे पिता उतानुपादन कोल सीना बसिले ना कल तू कौन चाहूच राजा हाँपाई केमती प्लान कहते शुण ध्रुव को माँ सुनुति कहते सुनुति कहले हे पुत्र तुम भाई प्रति ईर्षान्वित हुआ ना उत्तम बसी पड़े बोले ईर्षान्वित हो ना सी कहीं बस मु बसिल ना ए ईर्षा को त्याग कर भगवान श्रीकृष्ण को चरण को सेवा कर जाकर चरण रे सेवा करी तुमर पितामह ब्रह्मा कौन कहते तो प्रपिता ब्रह्मा ब्रह्मा सृष्टि तैयारी करिवार क्षमता प्राप्त है यही चरण सेवा करके ब्रह्मा जो ब्रह्मा पोस्ट पाई सृष्टि तैयारी कर एक शक्ति कले ही भगवान दे आ तुमर पितामह स्वयंभुव मनु ये ब्रह्मा ब्रह्मा पुत्र मनु मनु पुत्र उत्तानुपाद उत्तानुपुत्र पुत्र किसी ध्रुव कहले तुमर जेजे बापा कौन कर सी मान माने स्वयं मनु भौतिक सुख पाइबा सहित मुक्ति प्राप्त होती तुम यदि यही पिता कोल बसब एटा मुक्ति प्राप्त हो पार ना ये कि पोस्ट तुमको देवे कहले अर्थार्थी कहले एमने कौन ना तुमर जे एमने भगवान भजन कले मध्य कौन ये अर्थार्थी किसी अर्थ कामना करेंगे जे आम जप करुचे मोर एटा पूर्ण हो जाता कि मोर से पूर्ण हो जाता कि भौतिक कामना नहीं कहले स्वीकृति मिल हाई मामू ठूर कणा मामू भल जड़े धन पाई शिवजी को पूजा करुच्ची जड़े धन पाई कौटी लक्ष्मी माँ पूजा करुच्ची जड़े धन पाई भगवान पूजा करुच्ची डिफरेंस नहीं अच्छी ना नहीं अच्छी ना नहीं कौन अच्छी कहले जदि कौन शिवजी कृपा करिवे मोह त्याग करि परिबे नहीं धन रे शिवजी कृपा कले रावण को मोह त्याग करि पारले कि कल एमाने भौतिक जिनस दे देबे किंतु मोहटा काटी पारिबे नहीं किंतु भगवान जब देबे आगे तक काटी देबे तापर देबे कल एटा पड़ी जो विपद रे देखो प्रपात केते सुंदर एग्जांपल दौरान गोटे दासी यदि खेल छुआ जहाँ मागिब से देदेव माँ जो छुआ खेल छुआ जहाँ मागिले माँ तक दब ना दब सी चिंता करा मो तापाई कौन खाद्यटा दासी जाने पूरी दब कि माँ 10 थर चिंता कर अरे ये हेल्ले ता देह खराब हम कि ना कहीं कुछ खाली कांदुचे भगवान मगे एटा देले ना भगवान मुझे सेटा देले ना कांदिले कौन माँ देदेव कि कांदुची छुआटा नई जा खेली माँ छाड़देव कुंभीर अच्छा छुआ जानी नती भितर कुंभीर चाकरी छुआ जानी माँ तो जानी ना जे आमे जांग कामना करुचे सी आमर भक्ति मार्ग कौन कर आम जानी न भगवान जानते ना भर के कौन दे से छुआ पाड़े कचाड़ी कांदी मुंड फटे देले भी माँ कौन छाड़देव पड़े जा छाड़देव कहीं से जानी विपद कौन आमर कौन विपद कौन आम ठीक कौन आम भूल भगवान जो जानती
गुरु आचार्य मैंने जानती कहीं आमको दौना देने आम कांदिया किसी दरकार ना आम द्वारा कौन भगवान सेवा चाहते से फिक्स कर सेवा करेंगे मु कहीं चिंता करी मु भल प्रवचन देवी मु भल श्रृंगार करी मु भल रोषे करी ना भगवान जो सेवा तुम कतु चाहते से ऑटोमेटिक से सेवा तुम कतु नहीं जाए खाली आमर कौन योग्यता विचार किसी ना पाई तुम्हारा करुणा सार जे भगवान आम कतु कौन सेवा आम कि किसी करना जदि आम 10 वर्ष तलू पलि जा 15 वर्ष तलू पलि जा आम कौन या थिले एटा करिछि किए जे करिछि से कौन सेवा नेबे नेबे कहते कौन ना किस अर्थार्थी आ भक्तर अर्थ होची भगवान आ के अर्थ नहीं अच्छी कहले कौन स्वीकृति प्रथम हले तीन जन गले बा तीन जन गले अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी तापर कहते ज्ञानी ज्ञानी होचन के से सुखदेव गोस्वामी कहले ज्ञानी जे भौतिक जगत रे कर ज्ञानी ज्ञान है ना जन्म तो पलैले भागवत कौन 16 वर्ष काल पेट मातृगर्भ रहिले जन्म हेले चलले कौन ब्रह्म उपासक ज्ञानी पुणी शुणिक तो आसिले श्लोक शुणिक तो आसिले कि महान ज्ञानी कहले ज्ञानी कौन ज्ञान कौन कि पिला छुआ जन्म करिया भल खाइबा भल से खाइबा भल से सोइबा भल मजा संसार को भोग करबा ज्ञान ओ बाबा ज्ञानी क्या कहते ये श्लोक मुखस्थ कर काली मत एटा कहला कहले इंद्रियार्थे सुवैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुख दोषानुदर्शनम 13 अध्याय 9 नंबर श्लोक गीतार भगवान कहते कहले ज्ञानी यही मान को आज पाठ पढ़ी भल इंग्लीश कहले ज्ञानी नुह भल से खाइले ज्ञानी नुह भल घर कले ज्ञानी नुह कहले ज्ञानी किए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष दर्शन कहले जन्म कौन मृत्यु कौन वृद्ध कौन आ कौन जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग कौन एतिकी विषय जो माने चिंता करूना देनी से अज्ञानी ए पशु माने खाइबा शोइबा आहार निद्रा भय मैथुन पशु मानकर काम ये चिंता से माने करूना देनी अच्छी तांकर ये जो 4टा चिंता तांकर नाही जो मानकर ये 4टा चिंता नाही से माने पशु तो समान जन्म कौन मृत्यु कौन जरा कौन व्याधि कौन प्रभुपाद कहते यदि एति कथा जीव जन चिंता न करिला तार आध्यात्मिक उन्नति हो पार ना आम आध्यात्मिक उन्नति कहीं हो पारुनी आम यही विषय चिंता करूना अति कम रे दिन को 5 मिनट चिंता करन मो मातृगर्भ थिला समय कौन करुଥିଲି मातृगर्भ रे मो को अवस्था थिली बाहरला परे किमती अवस्था हला वर्तमान मोर अवस्था कौन मृत्यु समय मोर की अवस्था हब देख वृद्ध हो गला पर देखुछ ना काश केमती होची कफ केमती पळि आसी देह केमती जंत्रणा भोग करुचे एटा चिंता करछे भगवान कहते अर्जुन यही हले ज्ञानी ज्ञानी क्या कह जाए जो माने कौन संसार जन्म मृत्यु वृद्ध रोग कथा जो माने कौन बारंबार चिंता करती यही मान ज्ञानी मातृगर्भ छुआ रहा समय
ତାର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଆମେ କଣ ବାର୍ଥଡେ ପାଳନ କରୁଛେ, ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦି ଜଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା, ମା ମୂର୍ଚ୍ଛା ପଳେଇବ, ଛୁଆ ମୂର୍ଚ୍ଛା ପଳେଇବ। ଏ ପେଟ କାଟିକି ଜନ୍ମ ହବା ତ ଜନ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣିପାରିବେ ନା। ମାତୃଗର୍ଭରୁ ବାହାରିବେ, ମାର ମଳରେ ପଡିଥିବେ ଛୁଆ, ତା ପରିସର ପଡିଥିବେ, କଲକଲ ହଉଥିବେ। ଜାଣିଛ ସେ କଷ୍ଟ କଣ? ଯୋଉ ମା କୋଳକୁ ଯାଅ, କୁକୁର ହୁଅ, ଘୁଷୁଡି ହୁଅ, ମାଙ୍କଡ ହୁଅ, ଛେଳି ହୁଅ, ମେଣ୍ଢା ହୁଅ, ଯାଉଛ, ଏଇ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାନେ ଛୁଆଟା ଦେଖୁନ, ମା ପେଟରେ ଏପଟୁ ପଳେଇଯିବ, ସେପଟୁ ପଳେଇବ, ଆମ ଛୁଆଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ଗାଈ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, କାହିଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି? ତା ଭିତରେ ଯୋଉ କୃମି ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଖୁମ୍ପିବେ, ସେ ଖାଲି କଲବଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ କଙ୍କଡା ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲେ ଯେତିକି, 10,000 କଙ୍କଡା ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ, ମାତୃଗର୍ଭରେ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଛୁଆ ପାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇ ପାଇକି ଆସିଛେ। ପୁଣି ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ କଣ କରିବେ? ଏଇ ଜନ୍ମ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁଣି ମାତୃଗର୍ଭ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଉଛି, ପୁଣି ଶେଷର ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମାର ସେନ୍ସ ପଳେଇଯିବ କଷ୍ଟରେ, ଛୁଆ ବି ସେନ୍ସ ପଳେଇବ। ସେ କାହିଁକି ସେନ୍ସ ରହିବ ନା? ମାତୃଗର୍ଭରୁ ପଦାକୁ ଆସିଲା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସେନ୍ସଲେସ୍। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୁଃଖ। ପାଟି ଖୋଲିବ ନା? ଖୋଲୁଛି, କହୁଛି ମୋର ଖାଇବା ଦରକାର, ପିଇବା ଦରକାର। ସେଇ ପରିସ୍ରା କରିଥିବ, ତାର ଦେହରେ ଶୋଇଥିବ, ମଳ କରିଦବ, ତାର ଦେହରେ ଶୋଇଥିବ। ଛୁଆଟା କଣ କରୁଛି? ସେଇଥିରେ ବୁଳେଇ ବାଳି ହେଇ 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 କଣ କରିବ? କେତେବେଳେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ମଳକୁ ଘାଣ୍ଟି ହେଇକି ଖାଇଦେବେ, ପେଟରେ ପୁରଉଥିବେ। ଏଇ ହଉଛି ଆମ ଜୀବନ। କହିଲେ ଏଇଗୁଡାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କି ଜ୍ଞାନୀ, କି ଧନୀ? କିଛି ସେ ଧନ, କିଛି ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ତମ ଜୀବନଟା ବାର ବାର ବିପଦରେ ପଡିବ, ବାର ବାର ବିପଦରେ ପଡିବ। ତାହେଲେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯୋଉମାନେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସବୁ ସେ କୋଷ ଗୁଡା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏ ସଂସାର ତୁମକୁ କିଛି ଦେଖାଯିବ ନା। ଯୋଉମାନେ ଏଇଗୁଡା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥିଷୁ ବୈରାଗ୍ୟ, ଅନହଙ୍କାର ଅନହଙ୍କାର ଏ ବଚ। ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଟା କଣ ଯୋଉମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା, ଏମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ, ବହୁତ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପଶୁ ଜୀବନ ସହିତ ସମାନ। କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ଏଇ ଚାରି ପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଆସିଗଲା? ଆର୍ତ, ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଚଜ୍ଞାନୀ, ଏ ଚାରି ଜଣ ଯାକ କଣ? ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଆଶା ଅଛି, ନାଇଁ? ବିପଦ ଡାକନ୍ତି, ଭଗବାନ ମତେ ଉଦ୍ଧାର, ମାନେ ଭଗବାନ ଡାକିବେ, ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇ ପଡ, ମତେ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟିକେ ଧନ ଦିଅ। ତ ଆମର ଜପ କାହିଁକି ହଉନି? ଯୋଉ ଦି ମାଳ ଜପ କରୁଛେ, ଏଇ କାମନା ଆସିଲା, ଜପ ସେଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ଦି ମାଳ ଜପ କଲେ ମୋର ଏଇଟା ହେଇଯାନ୍ତା କି, ମୋର ସେଇଟା ହେଇଯାନ୍ତା କି, ଯେ 16 ମାଳ ଯୋଉ ଅଧା ଝୋଳେଇ ହେଇକି ହଉ, ଅଧା କଣ ମାନେ ଆଖି ଅଧା ବୁଝିକି ହଉ, ଅଧା ଅନେଇକି ହଉ, ଯାହା ହଉଛି ହେଲା, ସେ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛି? ସେ ତ ରହନ୍ତା ନା। ଭଗବାନ ଡାକିଲ, ଡାକିଲେ କାମ ଲଗେଇଦେଲ। ସେ ଆସିଲେ, ଆଜି ତ କଣ କଲ? ଗୋଟେ ପୁଅଟା ହାତେକି, ପୁଅ କତିକି ଗଲେ ପଳେଇ, ଆଉ ଭକ୍ତି କୋଠି ଆସିବ? ମୋର ଏ ଟଙ୍କାଟା ହାତେକି,
ମୋର ଏଇ କାମନା ପୂରଣ ହେଇଯାନ୍ତା କି, ଏ ଘରଟା ହେଇଯାନ୍ତା କି, ଏ ପ୍ଲଟଟା ମତେ ମିଳିଯାନ୍ତା କି। ଯୋଉ ଦିମାଳ ଜପ ହେଲା ସେ ପଳିଲା ସିଆଡକୁ, ଦାନା ବେପାର ଭଲ ଚାଲନ୍ତା କି। ଆଉ 16 ମାଳ ଜପ ହର ଘର ହଉ ଦାନା ବେପାର ଭଲ ଚାଲନ୍ତା କି। ଜପ ତ ସିଆଡୁ ପଳେଇଲା ଆଉ, ଆଡୁ ଯେତେ ବାଡେଇ କଚରେ ଉଠୁନି ଆଉ, ମିଟର କଣ୍ଟା ନାହିଁ ଆଉ। ଆରେ ତମ କ୍ଷୀର ସବୁ ଘିଅ ବାହାର କରି ନେଇଗଲ। ଖାଲି ପାଣି ଢାଳିଲେ ମିଟର କଣ୍ଟା ଉଠୁନି, ଛେନା ପାଟ କମ ଆଉ କଣ। ଆମ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ, ଯାହା ଯୋଉ ଦିମାଳ ଢୁଳେଇ ଢାଳି ହଉ ଯାହା ହଉଛି, ସିଏ ହେଇ ହେଇ କଣ ସିଆଡୁ ପଳେଇ ଯାଉ, ସିଆଡୁ ପଳେଇଗଲା ଆଡେ ବାଲାନ୍ସ ଜିରୋ ଆଉ। ଯାହା ସେଇଆ କହିଲେ ଇଏ 4 ଜଣଙ୍କର କଣ ଅଛି? କାମନା ଅଛି। କାମନା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ନିଷ୍କାମ, ଯୋଉଠି ଲାଭର ଆଶା ନଥାଏ। ନିଷ୍କାମ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ହଉଛି ନିଷ୍କାମ, ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆଶା ନଥାଏ। ଅର୍ଜୁନ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ? ଅର୍ଜୁନ ମାନେ କଣ? ସରଳ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାନେ ହଉଛି ସରଳ। ସରଳତାର ଯୋଉ ମାନେ କଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଇଯାନ୍ତି। ହଁ ମତେ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଇଯାନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କର ଆଶା ନଥାଏ। ଏଇଟା ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି। ମୁଁ ତ ସେବକ ସେବା କରିବା ସହିତ ମୋର ଯାହା ମିଳୁ ଯାହା ନ ମିଳୁ, ଏଇଟା କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ମୋର ମିଳିବା ନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଏଇ ମାନେ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ଏମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ଅନୁସାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଧର୍ମାତ୍ମା, କାରଣ ଏମାନେ ମତେ ମାନେ ଶିବଜୀ କି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ, କୋଉ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ନ ଆଶ୍ରା କରିକି ମତେ ଆଶ୍ରା କରିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ବିପଦ ପଡିଗଲେ ଲୋକ ଦେଖୁନ, ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ଡାକ, ଆଉ କଣ ଡାକ, ସେ ସଭ୍ୟକୁ ଟିକେ ଡାକ, ସେ ଏମଏଲଏ ଆସିଲେ କିଛି ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯେ ଏମଏଲଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡରୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଏମପି ଗ୍ରାଣ୍ଡରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ନୁହେଁ କି, ସଂସାର କାହାକୁ ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି, ଏମାନେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ। ଏମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ୟାଙ୍କ ଭକ୍ତି ବଦଳରେ କଣ କିଛି କାମନା ଅଛି। ଏମାନେ ଭକ୍ତି କଲେ ମଧ୍ୟ, କହିଲେ ଭକ୍ତି କଣ ନା ସରଳ ଲୋକ ପାଇଁ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ଜଟିଳ ଲୋକ ପାଇଁ, କପଟି ପାଇଁ କଠିନ। ଜଟିଳ ଲୋକ ପାଇଁ ଭକ୍ତିଟା କଣ କଠିନ, ସରଳ ଲୋକ ପାଇଁ ସରଳ। ଯେ ସରଳତା ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ମତେ ଏଇଟା ଦେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଯିଏ କପଟି, ସେ ତ ସରଳ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନା ନା, କିନ୍ତୁ ତାର ହଜାର ହଜାର କପଟତା ଗୁଣ ଥିବ। ସେମାନେ କଣ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତିଟା ସହଜ ନୁହେଁ। କହିଲେ ଏମାନେ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କାମନା କଣ ବାସନା ଦ୍ଵାରା ଯୋଉମାନେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ କହିଲେ କଣ କହିଲେ, ଆର୍ତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଚଜ୍ଞାନୀ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମନା ଅଛି। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କାମନା ଶୂନ୍ୟ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କେବଳ ଏକମାତ୍ର କାମନା କଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଖ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯେତେ ସୁଖ ଦେଲେ ବି ଏ ବିନାଶ ହବ। ଯେତେ ହାଇ ଖାଇବା ଖାଅ, ଯେତେ ଭଲ ଡଲବ ଗଦିରେ ଶୁଅ, ଯେତେ ଭଲ ଏସି ରୁମରେ ରୁହ, ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ। ତୁମକୁ ଦିନେ କଣ ସେଇ 6 ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ଯିବ, ଆଉ ସେ କଣ ଯୋଉଠି କଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଦେଖ ନା ପଡିଥିବ, ସବୁ କାର ଭଲ ଭଲ କାରରେ ଆସିଥିବେ, ବସିଥିବେ, ସେଇଠି ତମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ତମେ ଏମିତି ହାତ ଗୋଡ ନମଚଟା ହେଇ ପଡିଥିବ, ଲଗା ହବନି। ଏ ସଂସାର ଯାହା କରିଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁକୁ ତୁମେ ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
कहले ए माने शुद्ध भक्ति स्थिति के आसी पारिबे ना एई माने भक्त अर्थ जिज्ञासु अर्थ ज्ञानी ज्ञान अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी च ज्ञानी ए माने स्वीकृति अछि ए माने पुण्यात्मा आ कोन पापात्मा किए माया अपहृत ज्ञान अवजानते मा मूढ़ा नमा दुष्कृति न मूढ़ा ए मूर्ख माने कौन जो मान ए मान पापात्मा ए मान पुण्यात्मा किंतु भक्त पापात्मा नुह कि पुण्यात्मा नुह तार पापर दुख नहीं कि पुण्य सुख नहीं एकमात्र कौन भजन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एमान सब होछ कौन भक्ति मार्ग होछि एकमात्र धन होछि हमर कौन कृष्ण आ किछि भक्तर किछि जीवन धन आवश्यकता नहीं कहे आस नहीं एटा जो हबो केमति कौन कृष्ण करिवे आर ये धन होछि कौन अलगा लोक को उद्धार करिया पई हम प्रोग्राम करबा एटा करबा सेटा करे कारण कौन एत लोक आसीबे ना आसीबे कि से मन को आनी की कृष्ण को दर्शन करे कि नाम करे कि प्रसाद दे केमती कौन से माने एठी कौन ए डंगार बसी जातु पळे जातु ये माने आम भक्ति कौन कर साहाय्य करे माने तांकर उद्धार पई कर्मी लोक बहुत पैसा अछि पाप धन ओडा से की खाई जीव ताको कृष्ण सेवा लगेबे आ कौन पापी मान पुण्यात्मा मान धन कणी सेवा लगेबे पापी मान कौन एटा देख उद्धार करिवे पापात्मा मान उद्धार हेबे पुण्यात्मा मान भक्त लागिबे प्रपात कहीं एटा सब करें यदि विदेश न जाते विदेश में सब प्रचार करते से जो भाई पाप करते केमती उद्धार होते कहले भक्तर ये हूँ कम कौन कौन ये संसार रे भगवान गुण कीर्तन करके ये संतान मान घर को फेरी जाते ये कौन घर बाउड़ा हूँ कहते ना आसुनि सब कौन एबे दुबई रे तांको सब कष्ट दिया होची ओडिया भक्त घर बाहुड़ा होइचंती कहते ना निज घर को फेरी जातु पर घर रही किते कष्ट न पाते यही हूँ भक्तर प्रयास एटा पर घर मायार घर एटे माया तुम अंडर रखी किंतु मुकुली पड़े गले तो गोलक धाम नित्य बहुत आनंद रहे सारा जीवन बुढ़ा हबार नहीं कला बुलिया दरकार नहीं नव यौवन ही रही ये निरापद स्थान एटा हूँ विपदपूर्ण स्थान ये पद पद विपद प्रति स्टेप रे आम विपद प्रत्येक स्टेप रे भक्ति मार्गटा हूँ यहाँ ये विपदपूर्ण जगत रू केमती कौन आम कौन उद्धार करा ये किछि किछि तुम्हें मरीगले भी मरवा पर्यटन जन कर से लोक खुशी नु तुम्हें खुशी नु मरिया पर्यटन कर खुशी केवल कृष्ण को नाम कर भगवान खुशी आमको ये फेरबार अच्छे भगवान से कहते अर्जुन चतुर्बीजा भजन्ते माम जना स्वीकृति अर्जुन एमाने स्वीकृति पाती एम स्वीकृति से डाकती धीरे 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 कौन आसबे खराब नुह कि नाई मामू ठार कणा मामू भल से क्या न मत डाकुच ना से धन ध्रुव को डाकिले धन डाकू डाकू भगवान को गले पोस्ट पाई भवन पाई गले से कहले ना काच खोजु खोजु कांचन पाइल आपण मो भवन मागुच डाकुच जाचुंट क्या ध्रुव को ध्रुव तुम्हें कौन मागुच कौन प्रभु मागिबी काच खोजिकी आसते कि कांचन पाईगले आ मागिबी कौन कल मागिले भी भगवान मागिले भी लाभ अच्छी महाराज कहते ना अरे गध पिठी रे बसिया अपेक्षा घोड़ा पछरे बुलले भी लाभ अच्छी गध पिठरे बस लोक कौन कह अनेबे अनेबे कि एक गधरा पिठरे बस घोड़ा पछर बुले बहुत धनी लोक रे जमींदार लोक घोड़ा कहीं रख घोड़ा रखले केते खर्च खर्च नहीं घोड़ा कौन खाइब तो जमींदार लोक घोड़ा चढ़ाती ना ये बाहर सब घोड़ा चढ़ी आसना देने बर ही आसवे राजा ही आसवे राजा मान सब घोड़ा थी ना आ गध उपर किए बसी जाऊँ कि
कहले मठर रही कि खाए न मिलले भी लाभ अच्छी घरे रही कि खुंदा खाया किसी लाभ नहीं मालपुआ मिलुथो खुंदाटा मिलुथो लाभ नहीं कहले गध पिठरे बसिया जा संसार सुख पाइया से घोड़ा पिठरे न बसी पार भगवान न पाई पार लोक देखिए ये देख सी जो श्रीपति प्रभु आमर बढ़िया कौन कहते माता जेत फोन कले मुझे मो फोन कथा कहले कल्याणी तमे से तमे बापा कहीदेव मु गुंडीचा मंदिर रोले मु गुंडीचा मंदिर चाबी धरिक अच्छी मु गुंडीचा मंदिर चाबी धरी रखी तुम जान ना मु छोटी लोक बोले कि हाँ ये तुम खाली से तिलक मारी मंदिर जाओ से तो मंदिर बहुत भल पैसा वाला पाखे अच्छे नहीं कहे घर पड़े जाओ को जो दुकान की जाओ इसको नुला हाँ से सांगे सांगे किले कलर दिखले दे दूँ नहीं से ताके पैसा अच्छे तिलक माली ले फेर दियो कि कौन कहे गोटे गध थिला गोटे मालिक से गध पर बसे जगन्नाथ फटड़ी रख जाए बुलिया 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 जाए बुलिया गला लोक सब आस जगन्नाथ मुंडिया मेले पैसा देले गध देखला रे मत कौन सब मुंडिया मेले मत गध भावुची मु भगवान हो मत से जी नहीं से मुंडिया मेले जो गाँव गले जगन्नाथ फटोटा रखी ना जी आस प्रणाम कले गध दिने भाविला से मु भगवान हो दिन किसी दिन पड़ेगा ता मन गोटे अहंकार आसला मालिक तो सीधा आनी मालिक एत सुंदर गध से रखीजे शुण कहला या तो कौन बंधाबंधी करे ना गध कहला मु तो भगवान हो मो पाई ये कौन पैसा पत्र पाऊँ छकी पड़ेगा मालिक सीना बसिले तर गध पर बसे फटोटा रखे जगन्नाथ आ तो फटो नहीं किसी नहीं गध गाँ गाँ बोलला किए कहीं अनेब गधटा किए कहीं अनेब कहले अरे किए मत अनुनदिनी मत समस्त प्रणाम करते किए अनुनदिनी कौन करे कहला अच्छा मत कौन समस्ते मालिक सागर आसला सब प्रणाम करते तो कहीं अनुनदिनी कहले मालिक जो गछ मूल ठिया है मत रख गोटे गछ मूल ठिया करदे से गछ मूल ठिया है दिन मान से गछ ठिया पाखे ठिया रहा किए कहीं प्रणाम कर कहले अच्छा मु डाके लोक मैंने बुबईले जो मैंने मु बुबे बुबे जाए मु भगवान बोली कही क्या जाए जिते गध बोबे बुबे गाँव में गले गाँ पिला सब बाटे गधटा बोबे कि बिकाटिला रूप कहला रे कौन असुविधा कौन गध मालिक तार कौन कर ये तो पड़ेगा गध पड़े सी तार कौन कर गोटा घोड़ाटा आनी घोड़ा पर जगन्नाथ को रखिकी कौन चल तो जी आउଛନ୍ତି गध देखिला गध देखुଛି कौन घोड़ा को सब प्रणाम कर जगन्नाथ अच्छा कहली रे मु जो भावुली मु भगवान बोल जी आमे भावुचे आम मंदिर चलती जी आम पाखे प्रभुपाद स्टाम्प यहाँ अच्छी बोली यहाँ चिंता करूना यहाँ को ओल्हे देखिए जाओ किए तुम प्रणाम कर देखिए ये ओल्हे देखिए जाओ कई लोग तुम प्रणाम करे तुम रक्षा पाई जाओ जी टाउटरी कर तुम रक्षा पाई जाओ इस्कन तिलक मार्च विश्वास अच्छी तिलक लगे मानी दब मत हाँ नहीं केते लोग आज तुमको रक्षा पाई जे आहरी केते कथा कही दिखते मंदिर रोचे बुझे से भाया आम अवस्था से आम भावुचे जे आम आम चलते ये लगे बोली चलती एटा खोली दियो सब बंद हो कई तुम प्रणाम करे प्रभु बोली डाकुच ना तिलक लगे जो बोले प्रभु तिलक डाकुच ना किए प्रभु डाकिए तुम बापा किए प्रभु डाकुच डाकुच ना
कहले एटा सब एटा भगवान कर एटा भगवान कर तुलसी भगवान कर गोपीचंदन एटा लगा है जो लोक कि हम प्रभु बोल डाकुछन कि पद पचारछन तांका कथा कहछि लोक सुनुछन न कहले कि कहीं सुनिबो कोन दरकार तो बापा बहुत जेजे कथा कहले कि सुने देखिए शुणे कहले ए होछ कथा कहले ए माने कहले कोन गध पिठीरे बसिया अपेक्षा घोड़ा पछर दौड़ले बरं लाभ अछि न बस ଚାଲିଲେ ବରଂ ଲୋକ କହିବେ କଣ ଇଏ ଧନୀ ଘର ଲୋକ ଜପ ତ ହଉନି ଯାହା ହଉଛି ନ ହଉଛି ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ଆଉ ତିଲକ ମାଳି ଲଗେଇଛି ଆଉ କହିଲେ ନା ବାପ କଣ ଗୋଟେ ମା ମାନେ ସବୁ କଥା କହିଲେ ନା କର୍ପୂର ପଳେଇଛି ତା ବାସନା ପ୍ରଭୁପାଦ ସିନା ଅପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଟା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଅପ୍ରକଟ ହେଲା ପରେ ବି ପ୍ରକଟରେ କଣ ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି କଣ କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ ପିଇବା ପାଇଁ କଣ କଣ ହେଇନି ଭଗବାନ କଣ ଖାଆନ୍ତି ନ ଖାଆନ୍ତି ତ ଇସ୍କନ ହେଲା ପରେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ନା ମଠ ମନ୍ଦିର ଲୋକ ଯିବା ଅରୁଆ ଡାଲମା ହେଇଥିବ ଏବେ ହଉଛି ମନ୍ଦିର ମାନେ ବଢିଆ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯୁଆଡୁ ଯାଅ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଏଟା ଖାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ଏମିତି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ଇସ୍କନ ବାବାନ ପୁରା ଟିପ୍ ଟାପ୍ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କହିଲେ ଏମିତି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏମିତି ଗାଡିରେ ଚଢନ୍ତି କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାୟାର ସେବା କରୁଛ जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंद।